Aize ndey hame ndey base ndey kene o fofo aywa santa taka kanda na premier marché deuxième partie autour vidéo première partie c'était la présentation deuxième partie autour deuxième partie ora ayane marché le 19 juin wato kan se misa shendi ngara CEDEAO kan mantikala chef d'état yon congrégation ngi syndicat kaligo kan normalement CEDEAO nga rolo ngati peuple ima farha CEDEAO ganda wechindi gu ngay no kagara ngay ka go CEDEAO ra onzaro bora kan te président wato kan se mali misaga tendi président amantikala de la CEDEAO amantikala Issoufou le président du Niger mais on wala binu réunion o kan tendi Nana Akufo le président du Ghana ngano kate président CEDEAO wato kan si di kan misa shendi au lieu que CEDEAO bori ima tunza wato kan si di kan haya gona ga tendi malira nangai mana tunka kayara za haya mana hasara imana tunka kayara watidin wato kan di kan ngei syndicat membre quand ibeka il est menacé quand ibeka menacé donc ngei moga menacé ndi donc wodin che ina ngei délégation samba kan imakaka médiation te imakaka seleng ibeka nda M5 RFP nda Tchergama ika idi Imam Diko iko idi Shérif de Nioro idi M5 RFP aywa négociation tendi ika ka tonungura kan finalement Imam Diko imamu ananga poawo dan kane bon de demando kanti ibeka makoy wodin irma M5 RFP ima wodin nganka wiriga ima wodin nang mais ibeka ma yedda memorandum no igane kadda sodin memorandum ibeka ma yedda kan ama cindi président tarara mais président kan nga posto anka vide za anka jang ajangandi goyo mongashi irshinka continue kane goyo mongashi irganda gona ga hundu kone aga derei aga kan donc faveur no kina nangashi warma be kan ibe kanga bana un mois c'est 150 millions il nga bana din aga gora kone 150 millions aga wodin aga bananda c'est pendant les 3 ans nga mandao prérogative e kulkan gasi c'est-à-dire kulubawo nga hugo do mobile tout haya kultala hukan gasi un président c'est un président kan gono mais président kamba kanaga jirbi ashgoy wo c'est le paradis sauf il est juste goyo kul amanang premier ministre oche dans le gouvernement kanga kako huru wedin maganda juwal pendant 3 ans haliga hinka élection e ka haye kul hen seza ir institution e kul no ka kan ir institution e ibe kasi imatrafa ayo ibe kasi ngai fondara justice chino constitution ha kango constitution ora ashkula nga hinese kanga ashkula da zama kul shkula zaine hamisa si fumbu kalanda bongo nda hamis bongo fumbu kul jara hetti kul ga fumbu ayo comme bongo fumbu pourquoi les autres gangay bonkeiri bor kul si mali respecté bor kul si loi respecté bor kul si justice respecté ganda kan justice sara loi aussi respectandi bor kul ga te haykan ni ba gendarme ga te hayka ba policier ga te hayka ba soldats ga te hayka ba dans les bureaux nos élites les fonctionnaires beaucoup tala haykan noni ga ba nganoni gati pendant ce temps enseignants kan yongei ganda kan choyon sara ganda din amba kan po l'école chondi kay kan ngeyno borga himaki bere ngeyno borga himaki hima barangay droit ngi mongo ko duoy ikoy grève zankay shkoy l'école jiri iddu zankay shkoy l'école za jiri kul
ndina 4 mois de grefte wali na 3 mois de grefte mais l'année est foutue wo sirzanke ishinda niveau kul ka sirzanke se zaiga tuniga ni ima examen onte alors que handu hinka ni na cho wala handu hinza ni na cho man niveau ni ga hinka doit sur le plan international rien du tout irzanke ishinda niveau ishinda bafu woti waitanga koy l'école mais dans le nord jusqu'au centre l'école marjano kadaba l'école 1000 et quelques écoles ngayno kadaba koy l'école woydin kul on s'en fout dans le centre kada inda dumi ni dan charara village ga piyandi ga way gunde kotti ga zanke hey l'atrocité kam mana bekate ir ganda way dirayral silama ganda amana ira dina ganda amana bekatara ngano matendi ibe kaga kanaga jirbi ngindanga gouvernement nga diriga yara igo avion era ha noru kulkan wuru kesera igi nga ir sordase kan ir tunka kayisir heyisir na ha kultise noro kan votendi 1230 milliards kanine wodi no ka himaka tishe équipement kanda iga hinka gurgey ka terrorisme gurgey ka dukangay bon formé bara noro din ibe kanda ngize nga ina détourner iko ya avion kan shi D6 isinda visa ina jine yon ya kanyon sike hayaga iskula quoi iskula donc wodin kulga M5 RFP jina bori comité stratégique yadda imam di konda shérif de Nioro Sennoga kane memorandum matendi ima konda ibe kase ama signé tranquille aganga jiri hinzati bere ndal karamara asi goy asi bafo premier ministre ngano mo goyo kulte kaliga konda shede kada sama signé i konda se nda farkay ga boro jeri nga hanga be bere din bora shidia wallahi ibe kamana di farka hanga be bere dina wonji kidi anenga shiyadda M5 RFP ima koy di RPM bore ima koy selengi bande nga wonga shi selengi bande handi no farka na zeri amana beyaga handi no farka na zeri kan ngane to honwo kala zuru adira ayo on wodi tendi M5 RFP nanga zama mali gundo randa mali tarara kultun kaki kane kala ibe kama dira ayo wat kulkan se bori fatal zama ya ka go tarara halaga to pet halaga to ishi bana ishi sudwaye parce que bori kan naji nani di mana tun nin kamana naji bori naji ina kasi hotu donc spontanément bori mbatun wallahi taka kanda bori naji banda hollo komno ko tun nine bori shi matun ka révolution te bara bori ga hanga bande soko irdu iri mamu kan anka gonda shenni anka gonda lakkal beri amba be taka kanda ngaga azama ngagino lakkal taka kanda ngaga zama kur ki jajandi boro mbatun wodin dumaga irway nongo ir koydi député ir koy chelengise les députés de l'Assemblée nationale française il n'a rendez-vous à il koydi Quai d'Orsay il koydi le Drian il n'a lettre recommandée avec accusé de réception il n'a sambassé il koy Strasbourg il koy à Bruxelles donc kul kandir koy kandir ma konda lettre mani chekanise ima kay peuple jeroga il faut que l'Europe sache que Malien et Katunka Kei, Inch'Allah, Kalima choisi entre Ibeka et le peuple. Quoi qu'il en soit, Ibeka, il garde Dirandi. Donc, Boro Kulnga Dogora, Ananga Goyote, États-Unis, Bori, Paris, Nongu Kulkala, Malien Go, Bara, Inank Malien et Katunka Kei Kanekala, Ibeka, nga Tinigana Senga, Jualala ou Kalamuko Katunka Hunirbon. Ayo, voilà le résultat. Résultat au kakakate, quand bien kanenga shidira. M5 RFP, il a plan modern. Kane la désobéissance civile. Gano makakatendi. Désobéissance civile au din. Wallahi banda ga soje kamana intervenu. Désobéissance civile au din.
ibe kaga dira nga fami o go zuri kultala hu go dira mais il ko hino ndanga sakora l'homme propose Dieu dispose il ko hinna no mabbe haya kanga gati wodin gundora nganu sorda sey kan di kan hala dengay mana tunka intervenu nda peuple ko to ibe ka hugo mnyoga ndamanti ibe ka ndi mana a derandi iga malal wala hayfo ngara sorda sey tun hay bobu ga cire hay bobu ga harandi mais wo kan agay wo ga retenu ngati en tout cas soje ngeyno ko tun ka goyo timmandi kan M5 RFP nda ir éclairé imam diko ina dam à pied nda bouye haydara ina dam à pied soldats c'est les jeunes militaires kan ngeyong ce sont des patriotes ngey ko tun ina ngay malfawe sambu sans effusion de sang kurimana mun tranquille des messieurs tranquilles ndangay lakkal kanayga taka kanda tendi ngay no mabe mais en tout cas wo kangir way dia wodinno irgahar kurimana mun iko ina ministre on di ina yibe ka hunde ko ngo hugo do tranquille ina di ikonde camp militaire aywa donc kangir mawo le 18 goy zarino ir kuldi kan haya tendi kan ndir mana tun ka kayara dogora ka cabe kan manti kude tano kul ir sorda sey gaddu haya dogo dindara cijino dindara wat dogora ir kul na rendez-vous no cherche ir koy devant notre consulat ir ga 4 ga wurru ir ga ne kanti kala manti kude tano soje manti kala malien yonno donc ngay responsabilité woni na sambu zandiga di kan malize iga kaka cere halaci wali iga kaka cere malal ngay devoir wono ima wodin kayandi hala ganda ma farha donc manti coup d'état non c'est une insurrection populaire c'est-à-dire al zamano ko tun ka kay kane trop c'est trop donc a zamadin goyo ngani na atimandi donc woga ir kobi ir shodi se irga kobi se hali hon irgi fo irgal barkatishi ngay so ngay bonkoyni guno zankayonno irgi fo irgal barkatishi za ina mali bongo jar coup d'état dans la démocratie manti hayano kan borga yeddaga mais misa haya foyon ba haya foyon ayo haya foyon bisaka ba haya foyon wodin she irtun ka keika gurgay kanir sorda sey mana coup d'état ti nti coup d'état no mo non kulkal lega intervenu ba suba ay ganen ti coup d'état no man ti coup d'état no inka kaka ir goyo M5 RFP ngano nga goyo ngani kaka atimandi donc wodin nga nti ngay wone M5 RFP kan imam diko ngati ir autorité morale nga bonjerano ngay bonjerano ngay goyono manti sorda se goyono donc woga ayga bori kulfu encore aygal barkatishi ayo nongo kange ga kakato ngati sorda se irgi fo irga kobi sirgal barkatishi mais kobi onda fo ondal barkateyo asbor ganji borma cimo har borashi za sorda sirga di fonda kangigo kanika igar kan M5 RFP ngeinda CEDEAO ngeyno ma discuter M5 RFP ngey comité stratégique bomberiano iga bey taka kanda ngeyga goinda CEDEAO ga bey boro kayno ngey way kanika kane kanti ngey hunde no kane ngey mana coup d'état te ngey hunde minye no kane kanti ngey nanka kaka M5 RFP goyo timmandi weydin koyo no ma yeka tun koyne ka koy négociation yonte nda boroyon kan déjà ina négociation shintinda M5 RFP ka M5 RFP ka be banda wodin ga ina erreur te ina erreur berite zakan ina erreur dinte
nga se honzaro CEDEAO du fata kane kanti l'embargo no ngeina ate maliga za coup d'état no katendi coup d'état katendi takafo irsoje kagar kanti de toutes les manières ibe ka koy kaben ngay hunde ga be kan ibe ka koy kaben nga si zurkaka donc mais comme irsoje zankano inexpérimenté tun ka ngay no ma négocier donc CEDEAO wokangi ba ngay ni na tiché ngay zanka ka tuyon makoy di Alassane Ouattara quand c'est un vieux loup de la politique ka koy di Mohamedou Soufi quand c'est un vieux loup de la politique imane ngay no makoy discuter ndé ini rouler dans la farine kanise imaybe kanang kanise imaybe bori kul kanini di imi nang ayo kanise ndi mana wodinte kul ngayga lembargaw dam maliga wodin mo ngano irdi kan inati ina ibeka une semaine ina sambu ikonda nga hugodo ina escorté ka konda nga hugodo kane aga koy résidence surveillée son premier ministre nda ministre foyon kan ini di jare mani ni nang jare mane imani nang Karim Keita kan ngano le président de la commission de défense de l'Assemblée nationale quand no ka millions de millions yon détourné quand ngano ka mali dam truo kalago meshen ina takakulte Karim Keita amazuru ago kakoy Côte d'Ivoire jawara kan nyonyo yon no ina te malien isi malin ki nyonyo ka se kan mali din ngay wananda hay kan ngay shingano ngay gati bara jawara mo jusqu'au jour d'aujourd'hui irshibe non kala jawara go nga bindin ka goni ga tugu way kul nti hayonno kan gaccebe kan irize sorda sey way kan ngay nan ka kaka mali sauver ngay nan ka kaka kay peuple jeroga pour que peuple mo hin ka farha irmana dingay fonda way wira fondo kayenti igane kanti ngay ga irsoje ne ngay shin ka bori di parce que ngay manti homme de droit kanga bori di mais chini ga harishi Modibo Keita qui est le premier président du Mali hano kanshina Modibo Keita di loi ka shi malira constitution shi malira ntinka Modibo Keita di hala ina naji na nakashi hala bu kasara ima koy ngay bongu na ngay dindano kawi ina wi kasara Modibo Keita hano kansa ka pouvoir ora kangana en Mali indépendance au sambu kangana sordasi France sordasi anima koy Mali ngay sordasi formé kanyonga Mali souveraineté o keyendi handidin l'embargo ni na dam Maliga quand on voit sorda se gane l'embargo maganda se ngega les bourreaux borikan les tyrans borikan na population on naji na nakasina ina hotandi mana ngay goyo tendanga fonda inal mano nga ina haya kulta la hute ya kakane l'embargo di no ngay humbura ngase ngega ngayna ibeka nang Modibo Keita l'embargo dina kan huru Maliga c'était sous Modibo Keita quand il y a l'embargo dans Modiboga, c'est moi qui vous le dis. Warga hima kabei wala boroyon na har warshi. Modibon kabine dang anenga sikula nga ganda nga sade nga ganda nga shihumburi. Ana bine dang agoy 51 projets. 51 projets. Ngana na dam sur pied. Wodi ngano le franc malien. Da zankayon gono kanga franc malien be kama manyo. Franc malien. Modibo Keita l'embargo odin chireno ana créé l'embargo odin chireno Modibo Keita ana Comatex créé ngarga du darbe l'embargo odin chire ngano Somiex non kulkal Mali kanjata cha kulla butigi on ferandi kanti Somiex kala taso ga nerandi haykul sukkar ga nerandi haykul tala ga nerandi duga bugu sukkaro ngano irganga
sucre en poudre non kul kallan koy sucre en poudre ka gono l'usine de Dugabougou l'embargo magandasi les rizières de choses de l'office du Niger imba produit nuit et jour Mali ngaro nganir ganga ayo l'huilerie de Kilikoro wodin gano akriandi les savonneries wodin ga akriandi ba radio montage de radio bara achindino dilla Air Mali amana créandi kala wodinga tous les sociétés d'état l'embargo wodin kirana kay créandi ngano ir sorda sey gane kanti l'embargo wo ngashe ngay cenga ka hay kan seda wo baga ngayna te seda wo shi irno kanishi kanti ima irte tamion wala seda wo si seda wo ka himaka irga irmatun ka kay ibe ka kan nanga betizote ibe ka kan na bori nakasi ibe ka kan na bori naji wodin CEDEAO mana puni mais ir peuple kan irno ko hottir najir nakashi irno CEDEAO ga kakir puni doublement non seulement ir najir nakashi mais CEDEAO ga yakaka kane irno ga frontière dabirga pour que irmo hottu alors que sorda seyno kange hayati donc CEDEAO ma be azama war kulma be kan addami ze nishi duni borcin tara jamais nda hay ndani ne nishi ni bon city irsi city moza Mauritanie dano ir jarega Mauritanie si CEDEAO irga hin ka kulga hin ka bisanda CEDEAO Algérie si CEDEAO Algérie ha kulta la huga hin ka bisa e pirmashi dondir bon inda takawo kanda modibo hin ka tun ka kay ka l'école berion créé ka usine yon créé ka l'usine ka sukar usine de sucre usine d'abi hayata kul ane l'embargo binenana te bineno hay kulta la humanti kala bine malien ay wadu bine malien ay bino din kan 7 ans voilà 30 ans de gabiji 30 ans de mauvaise gouvernance 30 ans kan irshinda bonkoyni hennoyon kanna mali kendi ngace bundu hinka 30 ans kan borkan tun kulga kabe garu kane iga kakirga annasare makakirga annasare kirgi wo ngani gani makakirga laro arab saudin makakirga rusay makakirga no wone haylalla irmatun ka kay irce bundu hinkaga borkul honzaro borkul talahu shi borfo tanaga nda bora intérêt sara irkanga hen irga gurgey irgane nasare ma fatir gandara dirga birma ima fatir gandara kalirma kay ir bonga kala l'embargo kan ngase sorda seytun ka kay ka ir révolution la révolution du peuple ka kaka hasara ir kabera wodin irmashi yaddaga irmashi humbur CEDEAO irshibu za irgondir honkawi irshibu irgonda le fleuve Niger irshibu irgonda l'office du Niger irga hinka goy irgondir sabdingawi irshibu here shirwi borkul tala ho kan here na wi se kan kabe hinka kashiniga irkabe hinka go irgir monya girgir cewa girgir ga irga be go irga donc malien ay warma bey kan haya kulta lahu si borcin tara kendi boroga kala borma yedda kani bon kankam watiga halmate borcini irga hinkate borcini irko subhanahu ta'ala na haya kulta lahu no irshi on a quoi on est premier le Mali ngati premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest le Mali honzaro ndamana te hunde deuxième producteur d'or c'est que imana chimo mana harandi en tout cas c'est pas loin ayo on a tout simplement parce que Irdou, Djol Koy Lalayon, Irdou, des gens quand ils ne sont pas des patriotes, donc on wokan ya la révolution populaire, on zaro kambori kulta la hushintin kanane chere, on zaro kambori kulta la hushintin kanane kane, irga hinkir bonka jillanda chakosora, irma kei chere jere, irma kabeno chere she, irma si yedda kane kanti, CEDEAO makakir juwal, irma si yedda kane CEDEAO noma, aidi kan CEDEAO ne, d'ici le 15 septembre, président Mahuru, mais en plus, la France nous menace en un an, il m'a transitionné. Mais pourquoi? Ngai wanendir ganda, wokan kanir senganir gate. Ndamana kanisi mangay soje sambi madira, imadi wala irshihuna. Donc, malien ay warma shiyadda wa kabeno charashi, warma tun ka kay
warma beikan ganda din ganda no kan bore kulga convoité hon zaro bore kanga ne kanti ma lembargo dirga imbir humburandi c'est tout Alassane Ouattara shin kati pourquoi parce que ndana lembargo da maliga nga hunde ga dia nga gandaga macino Macky Sall nahar Macky Sall ni ma kulwar nang parce que Macky Sall ga beikan lembargo nga hunde nga ganaji ayo Niger Paris bokul kan na lembargo da maliga ngay hunde ga naji avant nous ayo woshi irman nana ir bon aywa ay gane ir sorda seisi imashi révolution o hasarade ir sorda sei imanti kala malien avant qui mate sordation ir sorda sei warma ni sei bore kanga mani warma ni sei kanti ngay kaga ne ga tiaishi ir révolution populaire imasa hasar kone ir révolution populaire imagine ngay ga kakir guna sanda fejion kan nine ndirga hari hang kane ibeka ngay na zurandi ngay na fatandi parce que tout simplement anka wirchi aga koy safar mais ibeka nda wirchi cin chamana loto koryonti irway kango nodi rayirga safari azama kul kanga safar Gabriel Touri ga safar ponge ay tonton ne heta wirchi ntiga ponge ni konda ko safar ponge fumba nan kashidia ima nan ponge fumba din dara cishi na fatandi na zurandi ibe ka siya kaka koyni ibe ka dira ashiya kaka donc là déjà il sorda ses suspicions giga irne ibe ka ma dira mais irne ibe ka ma hino nan parce que mongo ka hino an kay mongo ka mali juwal kan irna ma hino nan ana hasaro bobote mais il y a la justice war beke di ganda kan jamais justice sara justice si dirandi jamais malira borkul wokan nga bangano ngati kala justice ma passé ibe kaga ndanga famio kala justice ma passé bore kultala ho kan hasarawte justice o kala ma passé almano kan ina hasari makati ma dan kesere fondo way ma cinanda lo tokore ma cinanda l'école ma cinanda ir électricité ma cinanda parce que almano kan ina zurandina fatandi aga bobo des milliards et des milliards hala milliards o borshi beymo ndi gane malira milliards nimba nekala 5 francs wala 5 euros nga chenirigo tellement que milliards et aga bor bongo tourner alors donc ir soldat say ma bey kan taka kul kandir kobi shi ir gonir gi surveiller sanda wa kanir na deke nune bon taka dindir gi surveiller ndi shiri kulir gamun ir shi humburey kane malfa gi kone ir ga di kane goni ga zuru sema bande ki shi ga zuru sema bande sema kanna mali dam a genou sema kanne kala mali ma zamna katihinka nganu ir ga di ngey soko goita ay ga goita ma wahar goita kan inka baka wi nanti diko sara hunde hon washi huna ngano i goni iga kurbet te sema si iga zuri ban hala cewa iga keiri iga zuru sema bore banda hala cewa goni iga keiri parce que tout simplement iga humbur sema ma arm sambo cishi iga humbur ngay cine bi fo itun ka kay ina avion ngay kamini fatandi ngay dil manti généraux yonno zankay wey kanna coup d'état wote ay jaar manti généraux yonno de colonel yonno imana be kan avion ay gonu iga gare cléon gonu iga daba bi fono yidi cléon machinni nate ndaka sonde jilla nda haya kulkango azama bon mantinka gono kangaira ils sont dans les camps ngay boro gwa kan na coup d'état wote nti kangore no gonu iga jirbi iga di farna kasonde jilla kaligo ici di soje kangi wi en gros dans les camps militaires imana die imana tunka tay irno ma kater ga wuru irgane kanti asihima kan soje goni ga bu dans les camps militaires pendant ce temps gaydin machinyono ce sont les mêmes généraux kanini di honwo ngay hunde gira parce que ngay hunde imana tunka tay ayo honwo kan M5 RFP grâce à l'imam Diko et au shérif de Nioro hin katun ka kay kane boreche wo kay war bonga irna révolution te nani ga kaka gros do te kaka huru révolution o din chirora dinora ka n'importe quoi te ishi n'importe quoi te ishede za
révolution o kantendinti n'importe quoi ramu 23 enfants 23 jeunes gaino kabu ayo même si je peux dire 23 plus 3 plus 2 hein amantikala dans cette histoire du Mali depuis 2012 jeunes kambu Wendy Honora, révolution théora, il a 28. Sans compter, il sort d'Assay Kambou en gros. Sans compter, Borekanini, oui. Donc, on a compté, il y a combien de, presque 15 000 personnes qui sont mortes depuis que Ibeka est au pouvoir. Ayo. Donc, sort d'Assay Mahaugede. Ima haugay, ndir kobi shir, way da kabay kan kobi shir, kabay dinda no maye ki jeb, ndi hun fondara. Ayo, za révolution o wakante dintingay révolution ono. Ishkaka ne ibeka système. Ngano ngega kaka de tirbon. Ibeka dira, mais ibeka système agono. Bore kan ne changement machitendi. Bore kan encore le 17 igoni gane ibeka sidira changement chitendi. Wedi no ngega kaki sambu ka RM5 RFP wasu da kabe banda ka weydin sambu kanenge no makaka Mali juwal borom kan depuis 2013 igo pouvoir ora imongo ka Mali juwal ina Mali kangandi gusora ina Mali nakashina Mali te iberi saku kangir shimkir bonge jar ayo hon woza M5 RFP shintin ir bonge ir nambi jar benarir gir musora bere dan ir gir drapeau di Mali wo kayandi non kul kalir bisa imba ko birshi ayo hon wa Afrika kulno ka tun ka kay moñay go Mali ga Afrique kulno ka tun ka kay irno ka tishe professeur Afrique kulno mirce nongo kulir makaka har ngay she taka kanda M5 RFP hinka ibeka dirandi kuri mana mun hay kul mana dori ayo ngano ir sorda sa irize ngay no makaka ne kanti ngay ga ir goyo saboté ano wo shinka tendimo wo warma harishi barkanga ma bambar shenni kanyon wala bori kanga mane bori kangi be warma konde vocable warma ni shima hanga jarashi ayo irga bagayde irga kobi she za irshin ka goro irmana goynda cere Mali wo ir kultala huno macin mais bori kanyon mongo ka Mali cin kanyon na Mali kangandi gusora kanna nore détourner kanna Mali kayri ina weydin kabeysi hurara hala élection matendi za hayaki mongo kate depuis 2013 nti honwoni ga kakati ayo ay ga beka ya des retournements de veste borongono kan à tous les râteliers ils mangent râtelier kulkan diga ngara mais non là c'est la révolution du peuple et borokul shikaka la révolution du peuple là kaneni ga kaka kom kaka te haykan ni baga non. Il faut qu'il y ait un changement. C'est le Mali Koura. Le Mali Koura. Mali kan adami zoy bongi. Nanirga shintin ki igoi ima beikan citoyenneté gono, patriotisme gono, goi ngara niga du alman. Borkul kan goi ni sungay ni sunga din niga du alman. Men shkaka kabe koli ngana mu hara kanenga du nouru. Donc on va mettre en valeur la valeur travail. La valeur travail, l'adirante, valeur travail, wodin, ngati Mali Koura amantikala zeitare ma ben, Mali Koura amantikala nganamu ben, Mali Koura amantikala détournement ma ben, Mali Koura amantikala bore ma beikan goyonano borga du alman, ni sangarano niga du alman, Mali Koura amantikala zankay ma chow, Mali Koura amantikala zanka kulkan dunga diplôme, kam Mali ge hinka ga, ndaga hinka société féri ama féri ndaga hinka dugoy dans l'administration ma dugoy bori kultala huma sawa woti Mali Koura mantikala la justice ma kenga cebundu hinkaga borofo kuli masa kom ikun Maliens ikun namba sawa nous sommes tous libres et égaux en droit taka kandaga harandi ir constitution ora manti Malien foyon kago V8 yora Malien foyon ka gongay climatiseur e tire Malien foyon ka gonda gendarme de policier kan gongay hugo minyegi igi garde Malien ngay jere iga kaki gar ngay hugayra igi wimi komi mi kadira non Mali Koura mantikala tous les Maliens sont égaux et libres tous les Maliens sont égaux en droit et libres woti Mali Koura weindaru borberinda zanka borkulimbo hurunal hakora kanni gonda droit dani gonda devoir envers l'état ayo donc wo ngati Mali Koura ir soldat sey ima bey wodinga
kan mali jenadin ashiyaka ka koyne donc ibe ka système wo ishka ka gorandir bon ibe ka ina zurandi ina izo zurandi ina wando zurandi ina nga bori kulkango abandi ina zurandi mais mali ibe ka système ishka ka dekir bon ibe ka système mo ima dabari tima zurandi ayo halir mali kurawo mo goro aywa sur ce ay vidéo hanska ku ay shibe wala bori kulga hin ka feri parce que je ne la kaldangache à 35 minutes mais je suis désolée ay gane warshi ay hanska wa kulta la hufu ay gal barkate warshi ay way shenni nda ador boroga bore mal alhana yani bore manti wodin sayna tunandi ay lakkalo de ngane nahar mali misara parce qu'à un certain moment gurgay kulkan ni nati hayara haya kan shannate da taka kan shannate nga himaka expliquer boreche pour que bore ma faham wo kantin lakkalo mais lakkalo ay lakkalo no aga hinkate amanti bor fo lakkal mais ay gal ha wiri war kulta lahuga ay gane warshi mali kura irmacin bore kul ay ga wiri bore kulta lahuga atal faga ate politicien ate société civile ate association ate cultivateur ate pêcheur ate menuisier ate fonctionnaire ate intellectuel hay kulkangatia malien dumi kulkanirtie malien ikulti malien non kallir goro inambane malien tire ngari ga dukane ko roboro tage bambara gane malien tinga ama dukane bambara tinga soninke gane malien tinga ama dukane soninke tinga kado gane kado ting malien tinga ama dukane soninke tinga fulan gane malien tinga ama dukane fulan tinga donc kasonke agane malien tinga ama dukane kasonke tinga tuareg agane tuareg tinga ama duka amane malien tinga ama dukane tuareg tinga wala machin belle mogane ngawo belle malien tinga ngaraga dukane belle tinga dumi kulkango irganda dira amba imba jinka fomanda ngay malien tarandigo tarara ngariga duka ngay ganda hunde ngay koira hunde ka duka tontonaga donc wodin shi ay gane honzaro nongo kala maliengo ir kulta lahu ma ir propre intérêt yon ir mi furganda ir ma haya kulkanti ir ego yon anna sare no mane no zego nda ir egoisme ir ma wodin furganda ir ma mali deke bene ir ma mali intérêt général o guna zanda mali kenga ce bundu hinkaga mali intérêt général o din ngara ir kulga kaka du ir intérêt individuel ir kulga kaka farhara ir kulga kaka mali ga kaka développer mali ga kaka du farha kan san macino ma mali ganji amadu farha sanda taka kanda Ghana du farha macino ma mali ganji amadu farha sanda taka kanda Nigeria gona ga du farha cinno ma mali ganji amadu farha sanda taka kanda Rwanda honwo purka kame ana deke benara amanti hay kulta lahu kala goy kala juwal henno irko subhanahu ta'ala amir no bonkoyni henno yon kanga ba mali amir no bonkoyni henno yon kanga mali juwal amir no bonkoyni henno yon kanga ladiri amir no bonkoyni henno yon kanga kate malien kura parce que irga bonanda malien kura malien ladirante malien kura malien kanga ba mali malien kura malien kanga haw malien kura malien kanga humbur zeyon mali kura malien kan go humbur ngama koy kasara malien kura ngati malien kan aga humbur koy aga humbur wani ngayon woti mali kuranda malien kura ay ga haska war kutalahu faygal barkate warshe ay ga na warsaywa ci jinomo bori irko subhanahu ta'ala ama wokinir gawiri ir gandashi ama donandi mais irko kane irma tunka kay ngaga kiri jerega hay kulkan inna wiri nga ganda anniya nda dina nda niya nga ga donandi wodin ay ga tamaha malien kul tellement irnaji irna kasi
kan honzaro wodi no irga wiri irkoiga irko ma donandi irma kabeno cerashe irma cara suri irma hanga cara bande irma cara bere irma cara hima kul mali aga te wokan irga baga hay kul shuhun kala baka sinira aywa donc kay gane war c'est sur ce haut les cœurs à cœur vaillant rien n'est impossible ay gane vive l'imam Dicko et le shérif de Nioro. Vive le M5 RFP, vive le CNSP, nos soldats, nos militaires, nos grands défenseurs pour la souveraineté du Mali. Albarka au fond de Goué, Tino Mobori. À bientôt.